बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। हम पिछली नशिस्तों में बात करते आ रहे थे कि हदायत कौन लोग हासिल कर सकते हैं। हदायत आ गई। हदायत आ गई, कैसे आ गई? अंबिया कराम के ज़रिए किताबें नाज़िल करके अल्लाह ताला ने हदायत का बंदोबस्त फरमाया। किताब हमारे सामने आ गई, जैसा कि अब हमारे साथ किताब हदायत कुरान पाक है। इससे हासिल किसने करनी, कैसे करनी है, वो हमने करनी है। क्या करना है? कौन बंदा हदायत हासिल कर लेगा? हदायत इंसान की अपनी जिद्दोजहद से हासिल होती है। आप कोशिश करनी है, गौर व फिक्र करना है। अल्लाह ताला ने आरजू रखनी है नेक रास्ते पर चलने की। मुत्तकी की डेफिनेशन बताई थी कि अपने दामन को खारदार झाड़ियों से बच बचा कर आपने गुजरना है। आप रास्ते पर गुजर रहे हैं, ये दुनिया भी अब ऐसे ही बन गई है ना, खारदार झाड़ियों में गुजरना ही एक तरह से बन गया है। तो अपने दामन को बच बचा के, गुनाहों की आलूदगियों से बचा कर सीधे पर रास्ते पर चलने की आरजू। चलना तो बहुत बड़ी बात है, उसकी आरजू जो रखते हैं, ऐसा चलने की जो आरजू रखते हैं, तो वही जिद्दोजहद ही होगी ना अपनी तरफ से। तो वो लोग जो हैं वो इस कुरान से हदायत हासिल कर सकेंगे, वो लोग कर सकेंगे। मैं आगे कौन लोग हदायत हासिल नहीं कर सकते, ये बात मैं करना चाहता हूँ। तो इस बात करने से पहले मैं आपको सिर्फ कुरान पाक की एक आयत मेरे सामने से गुजरी, तो मैं वो थोड़ी सी अर्ज कर दूं, वो उसका बाद में भी जिक्र आएगा। ये बकरा की 26 नंबर आयत है जी। यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, ख्वाह मच्छर की हो या उससे भी हल्की चीज की। ईमान वाले तो उसे अपने रब की जानिब से सही समझते हैं, और कुफार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली। इसके जरिए बेशतर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है। अब देखिए, यहाँ भी बात को अल्लाह की तरफ कर दिया मंसूब। ये भी हल ऐसा नहीं है। हदायत भी बंदा, ये आप ये कहेंगे कि अक्सर लोग इसके जरिए, अक्सर लोग इस मिसाल के जरिए गुमराह हो जाते हैं, और अक्सर लोग राह रास्त पर आते हैं। अब राह रास्त पर कौन आते हैं वो मैं बता चुका हूं। अब गुमराह कौन लोग हैं जो राह रास्त पर नहीं आते, हदायत हासिल नहीं करते, उनका मैं जिक्र आगे करना चाहता हूं। और गुमराह तो सिर्फ फासकों को ही करता है। अब देखिए, अगर अल्लाह कर जो पहले ही फासक है, जो आप ऊपर कह दिया ना कि इसके जरिए ये ऐसी मिसाल दी, जो काफर है, जो बेशतर है, वो गुमराह होते हैं, और बेशतर अक्सर लोग इससे राह रास्त पर आते हैं। आगे लिखा, गुमराह तो सिर्फ फासकों को ही करता है जो पहले ही फासक है। फिर ये बात मैं समझाना चाहता हूं, ये कि कौन लोग हैं, कौन लोग फासक हैं, और कैसे फासक, वो खुद अपने अमल से होते हैं। बस यह बात कि कौन लोग हदायत हासिल नहीं कर सकते, हासिल नहीं करते, इनमें अक्सर लोग गुमराह करता है, अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है। राह रास्त पर कौन आते हैं वो मैं बात कर चुका हूं। इंसान अपनी जिद्दोजहद से राह रास्त पर आता है, और अपनी ही खराबी की वजह से गुमराह होता है। अब ये मैं थोड़ा सा आगे अर्ज करता हूं, कौन लोग हदायत हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसके लिए मंजिल का तयन कर दिया, और उस तक पहुंचने के रास्ते की निशानदही कर दी। वाज़ेह बात, इस रास्ते पर जहां जहां दो राह आया, वहां साइन बोर्ड लगा दिया कि ये रास्ता किस तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता कौन सी सम्मत को। अगर कोई शख्स इन साइन पोस्ट की तरफ देखे ही ना, अब ये बात आपने गौर करते जाना है, कौन लोग हिदायत हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह ने नहीं को बाजू पकड़ के उनका रोक दिया, उनको हदायत देने से। साइन पोस्ट की तरफ देखे ही नहीं, और अक्सर उन्हें पड़े भी तो उनसे बेरुखी बरत कर जिधर जी चाहे चल पड़े, तो जाहिर है कि ऐसे शख्स को सही रास्ते की तरफ रहनुमाई नहीं मिल सकती। इस हकीकत को कुरान करीम ने मुतअद्दिद मकामात पर वाज़ेह कर दिया है। ये बात आगे मैं थोड़ी सी, उनमें से कौन लोग हदायत हासिल नहीं कर सकते, इनमें से कौन लोग हैं जो आंखें बंद करके चले। वो कैसे हदायत हासिल कर लेगा? उन आंखें अल्लाह ने नहीं बंद की, उसने खुद बंद की हैं। साइन बोर्ड उसने खुद नहीं देखा, किसी से पूछा नहीं उसने, तो फिर किस तरह वो सही रास्ते पर चल जाएगा, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। जो लोग आंखें बंद करके चले वो हदायत हासिल नहीं कर सकते, वो मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। सूरह यूनुस में है, आफा अंता तह दिल उमिया
وہ لو کانو لا یبصرون، یہ 43 نمبر آیت ہے۔ اے رسول کیا آپ ایسے شخص کی رہنمائی کر سکتے ہیں جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے اندھا بن جائے؟ آپ دیکھ لیں، اے رسول، رسول سے بڑھ کر کون رہنمائی کر سکتا ہے؟ آپ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول کیا آپ ایسے آپ نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب تھا کہ اے رسول تو ایسے بندے کی، آپ ایسے بندے کی رہنمائی نہیں کر سکتے جو آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے، اس کو کیا آپ رستہ بتائیں گے؟ دوسری جگہ ہے کہ اے رسول آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی ایسے بہرے کو جسے تو آپ بلائیں وہ پیٹ پھیر کر چل جائے۔ بات سنیں ہی نہ آپ کی، کیسے ہدایت مل جائے اس؟ نہ ہی آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں، آپ تو اسے ہی سنا سکتے ہیں جو آپ کی دعوت کو سچا سمجھے اور اس کے سامنے سرے تسلیم خم کرنے کو تیار ہو۔ یہ سورہ نمل کی 81 اور 81 نمبر آیات، اور سورہ روم کی 52 اور 53 52 اور 53 نمبر آیات کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ مردے کو نہیں سنا سکتے، بہرے کو، جو بندہ بہرا ہو بن جائے اس کو کیا ہو جائے؟ پیٹ پھیر کر چل پڑے، روکے بندہ کہ آگے نہ جاؤ، آگے نہ جاؤ، آگے شیر ہے، سانپ ہے یا گڑا ہے، وہ سنے ہی نہ کسی کی بات، تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دوسرے مقام پر ہے کہ جو لوگ اپنے کانوں میں ڈانٹ لگا کر بہرے بن جائیں انہیں کس طرح بات سنائی جا سکتی ہے؟ سورہ لقمان کی 7 نمبر آیت ہے۔ یہ لوگ ہیں جو ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، وہ بندے ہیں جو نہیں کر سکتے۔ صلاحیت اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے، وہ جو ودیت کی گئی صلاحیت ہے اس کو برے کر لاتے ہی نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کن کاموں کو اپنی طرف منسوخ کر لیتا ہے۔ اللہ نے جو بندے کے اندر صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں ان کے مطابق اگر کوئی بندہ کام کرے یا نہ کرے تو وہ اس کو اپنی طرف منسوخ کر لیتا ہے۔ اب یہ جو گمراہی ہے، ہم نے ان کو گمراہ کر دیا، یہ اس طرح گمراہ ہوئے خود، کیونکہ ان کو ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی، اس صلاحیت کو وہ پورے کر نہیں لائے، ان کو استعمال ہی نہیں کیا۔ سورہ فاتر میں ہے، نہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی تاریکی اور روشنی، نہ سایہ اور دھوپ ایک جیسے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی زندہ اور مردہ۔ اے رسول آپ مردوں کو قبر میں کچھ نہیں سنا سکتے، سنایا تو اسے ہی جا سکتا ہے جو سننا چاہے۔ یہ فاتر کی 19 نمبر 22 نمبر آیات کا مفہوم ہے۔ آپ دیکھ لیں کون لوگ ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، یہ ان کا وہ ذکر ہو رہا ہے۔ سورہ نحل میں ہے، ان تحرس اعلی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، یہ نحل کی 37 نمبر آیت۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری لاکھ خواہش ہو لیکن یہ لوگ صحیح راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے خواہش ہے کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائے، اللہ بدل لیتا؟ نبی کی خواہش کا کچھ کر لیتا خیال کہ یہ نبی میرا اتنا، ایک اور جگہ پر بھی ہے کہ کیا نبی تو کیا اپنی جان گوا لے گا ان کے لیے؟ یہ تیرا کام ہے، تم پیغام آگے پھیلاتا جا، آپ میرا پیغام آگے پھیلاتا جا بس۔ تو یہاں رسول کی خواہش ہے اپنی کہ یہ لوگ کسی طرح راست پر، تو خواہش سے تو کام نہیں بنے گا۔ دیکھ لیں نبی کی خواہش ہے، نبی کی آرزو ہے، تمنا ہے نبی کی کہ کس طرح یہ لوگ راست پر آ جائیں، لیکن نہیں آ رہے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے لیکن یہ لوگ صحیح راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ اللہ کیوں کہہ رہا نہیں کریں گے؟ یہ جو باتیں عرض کی ہیں، کندھے ہو کر چلتے ہیں، بہرے ہو کر چلتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سورہ اعراف کی 179 نمبر گال بنایا تھا، مائنڈ ہے، دل ہے، سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، یہ تو جانور ہیں، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جو شخص خود ہی غلط راستے پر چلنا چاہے اسے اللہ کس طرح صحیح راستے پر لے آئے گا؟ اللہ بازو پکڑ کر کسی کا نہ کسی کو صحیح راستے پر لاتا ہے نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے بازو پکڑ کر کے یہ تم ادھر چلے جاؤ۔ دوسری جگہ ہے کہ جو لوگ اس ضابطہ خدا بندی کو سچا ہی نہ سمجھیں انہیں اللہ کس طرح سیدھا راستہ دکھاوے؟ نہیں دکھاتا، نہیں دیکھ سکتے، وہ اس کتاب کو وہ سچا ہی نہیں مانتے، اس میں 100 نقائص سمجھتے ہیں،
हमारे कई मुसलमान भाई भी ऐसा ही है, वो इसमें बड़ा तजाद है। ये कोई सच्चा मानने वाली बात है, कुरान खुद कहता है मेरे अंदर तजाद नहीं। और भी बहुत सारे मामलात हैं जिनका वो कहते हैं कि नहीं यार ये शायद कुरान नहीं है, कोई इस तरह की बातें होती हैं, बहुत होती हैं। पहले इस किताब को सच्चा मानना है, फिर आगे चलना है। ये पहली सीढ़ी है। ये जो मैंने अर्ज किया, जो लोग इस ज़ाब्ता खुदाबंदी को सच्चा ही ना समझे, उन्हें अल्लाह किस तरह सीधा रास्ता दिखा दे, ये नाहल की 104 नंबर आयत है। तो ये मेरे भाइयों, मैं आपको पहली नशिस्त में ये बता रहा हूँ कौन लोग हदायत हासिल नहीं कर सकते। अब देख रहे हैं कुरान पाक की आयात हैं, इतनी वाज़ेह हैं, और इनके तर्जुमों में भी कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई मसलक वालों का इख्तलाफ नहीं है, तर्जुमों में भी इख्तलाफ है, कोई इख्तलाफ नहीं है। तो इन पर आप गौर करें, देखें कि अल्लाह किस तरह से बंदों को गुमराह करता है। समझ आती है बात को या नहीं आती? बंदा खुद होता है, हिदायत पर भी आता है तो बंदा खुद हिदायत पर आता है, गुमराह भी होता है तो खुद होता है। लेकिन दोनों चीजें बंदे के अंदर जो सलाहियत रखी है, इस्तेमाल कर ली तो हिदायत पर आ गए, ना कि तो गुमराह हो गए। उसको अल्लाह बात का अपनी तरफ मनसूब कर लेता है। करना बंदे ने है, कहा सलाहियत बंदे के अंदर रखी है कि आप ये आरजू रखना, करना, सही रास्ते पर चलना, अपने दामन को बचाकर चलना, मुत्ती की ये आरजू है, तो बंदा कर सकता है, तो बंदा ही कर सकता है ना। करेगा तो उसको हदायत मिलती जाएगी, जो नहीं करेगा वो इस तरह गुमराह रहेगा। कि कौन लोग हदायत हासिल नहीं कर सकते, तो इस मौजू की ये पहली नशिस्त, इसमें मैंने आपको अर्ज कर दिया कि आप देख लें, बड़ी वाज़ेह बात है, कोई इसमें कोई ऐसा उलझाव नहीं है कि हमें समझ ना आए। तो मेरे भाइयों, मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता था। आगे भी इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा। आपसे इल्तमास है, सारे करते हैं, मैं भी कर देता हूँ, मेरे आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, ताकि मेरी आवाज या हमारी आवाज मजबूत हो, आगे फैले, आप भी उसके में हिस्सेदार बन जाए और मेरे आप मददगार बन जाए। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।